왜 성경이는 강대국으로 노예로 이렇게 보냈을까요? Mengapa Tuhan mengirimkan anak-anaknya 흩어진 pergi 자들이 ke 꼭 기억해야 negara 됩니다. maju sebagai budak? 노예에서부터 시작해서 유랑민으로 Karena mereka mulainya dari budak 이런 꼭 dan menjadi pengembara. 기억해야 됩니다. Jadi murid-murid diaspora 흩어진 harus 제자 ingat. 여러분들은 지금 어려운 상황 속에 있는 자들이요. Karena murid-murid diaspora dalam kondisi yang sangat susah. 진짜 기도해야 될 지금 어느 때보다 조금 우리 기도 필요합니다. Jadi kita sangat membutuhkan doa. 중국과 미국은 싸울 수밖에 없는 상황이고요. Dan sekarang kondisinya 상황이 negara Amerika dan Cina itu 또 harus bertempur satu 북한, dengan yang lain. 남한이 싸울 수밖에 없는 상황이고요. Dan Korea Selatan dan Korea Utara pun dalam kondisi yang ya 지금 pastinya 이미 mereka bertempur satu dengan yang lain. 러시아, 우크라이나 싸움 붙었고요. Dan Rusia bersama dengan Ukraina pun seperti 이스라엘하고 demikian. 팔레스틴 하마스 싸움 붙었고요. Israel bersama dengan Palestina pun seperti demikian. 좀 기도가 필요한 상황입니다. Jadi kondisinya kami sangat membutuhkan doa. 그런 속에 여러분들은 지금 전도 운동을 하고 있는 흩어진 제자들입니다. Dalam kondisi yang seperti itu, saudara tersebar untuk melakukan penginjilan. 흑암 세력들의 활동이라고 봅니다. Dan saya yakin itu adalah gerakan 그래서 kegelapan. 기도하셔야 됩니다. Jadi kita harus berdoa. 그래서 왜 성막은 이동되도록 했는가? Mengapa pada saat itu 물론 kemah suci 40년도 dapat 가려면 이동해야 dipindah-pindahkan? Karena mereka 40 tahun di padang gurun ya 그러나 memang pasti 그 이유만 harus 있는 게 dipindahkan. Tetapi bukan hanya alasan itu saja. 하나님은 왜 이 헤롯 성전을 없애고 아직도 회복시키지 않냐? Jadi mengapa Tuhan tidak menghilangkan 하나님은 Bait Allah 세계교회를 세우기 Herodes. 원하지 헤롯 성전처럼 무려 우상신전 비슷한 걸 원치 않습니다. jadi kenapa Tuhan mengizinkan semacam kuil seperti Herodes bisa 자, di 입장 itu 바꿔보세요. dibiarkannya? Karena 만약에 Tuhan 지금 inginnya kita 헤롯 membangun 지은 그 gereja. 성전이 이스라엘에 있다 생각해 봅시다. Coba kita bayangkan sampai saat ini kuil Herodes itu masih 이익이겠어요, ada. 손해겠어요? Apakah 손해입니다. itu 있다면, keuntungan atau 그러면 kerugian? Ya 이스라엘이 pasti 온몸 kerugian. 폼을 다 잡을 겁니다. Dan rakyat Israel pasti mereka akan menjadi sombong dengan 사람들 그리러 완전히 여행 줄 설 겁니다. bait Allah Herodes itu, dan rakyat Israel 그러면 akan semua berkumpul di 영적하고 sana, 아무것도 없는 반대길을 또 갑니다. sehingga kita akan mengambil jalan yang 이것만 없앤 게 아니잖아요. kembali mundur lagi. 하나님 언약궤도 없앴잖아요. Dan Tuhan menghilangkan 있으면 tabut 어떻게 perjanjiannya juga. Kalau ada, apa 있다면. yang terjadi? Kalau ada, 골치 아픕니다. ya pasti itu menjadi 하나님 잘 아시고 halangan bagi kita. Jadi Tuhan sudah tahu dan menghilangkan tabut 여러분이 perjanjian itu. 깊은 걸 잘 알아들으셔야 됩니다. Jadi saudara harus memahami hal yang 그래서 memiliki 지금은 makna dalam. 여러분들이 237 5천종족과 치식회에게 전달할 수 있는 그 답을 가지셨네 말이죠. Jadi saudara harus memiliki jawaban untuk 237 negara dan 5.000 suku, 그것만 yaitu 알면 돼요. TCK. Yang penting saudara mengetahui 그래서 hal ini. 갈보리산 언약을 이미 잘 아시는데 여러분들이 느껴야 되는 부분은 뭐냐? Jadi saudara harus mengetahui perjanjian Bukit Kalvari. Apa yang saudara harus 다 rasakan? 완성해 버렸어요. Harus 다른 disempurnakan 착각하면 di 안 Bukit 됩니다. Kalvari. 완성해 버렸습니다. Jangan salah paham. 다 Itu sudah 이뤘다. sempurna. Semuanya sudah selesai. 이제는 항상 함께 할 테니까 모든 족속에 가라. Dan saat ini Tuhan akan menyertainya. Maka dari itu 만민에게 pergilah 가라. ke segala bangsa dan 가서 pergilah ke 내 segala 이름으로 bangsa 기도해라. dan berdoalah dalam 병든 자 namaku 고칠 것이다. dan sembuhkan 이렇게. orang-orang sakit. 완성을 다 해버렸어요. Jadi Tuhan menyempurnakan 그러고는 감나문에 모였다. dan mereka berkumpul di Bukit Zaitun. 감나문에는 쉽게 말하면 뭘 얘기했습니다. Kalau di Bukit Zaitun apa yang Tuhan sampaikan 배경 얘기인 거예요. menceritakan tentang latar 이거를 belakang. 여러분은 이동하는 사람들의 이 흩어진 자들이에요. Jadi saudara adalah orang yang berpindah-pindah, yaitu murid 그리고 diaspora. 마가다라고 이미 알고 있습니다. Dan Loteng Markus pun 이건 sudah 한마디로 diketahui. Maksudnya bagaimana? 누림입니다. Menikmati semua hal ini, 체험이다. mengalami. 그렇게 보면 되죠.
이걸로 여러분도 움직여 들어가는 겁니다. Jadi dengan ini saudara bisa 그래서 masuk 여러분의 ke segala 사명이 ladang. 굉장히 큰 거예요. Jadi misi saudara, tugas saudara itu begitu besar. 실제로 여기 보면요. 모슬림을 지금 한번 보세요. Kalau kita melihat 앞으로 orang-orang 어떻게 되겠죠? kaum Kedar, apa yang terjadi? 종교적 살인. Itu adalah pembunuhan secara 일어납니다. agamis. Pasti akan terjadi. 또 한동안에는요. 역사의 흐름 보면은 이런 막 공산주의자들이 자본주의자만 다 죽이고 또 자본주의 공산이 다 죽이고 Dan apalagi kalau kita melihat 그 sejarahnya, 속에 여러분들이 복음 전해야 된다니까요. komunis 이념, membunuh 사상적인 orang-orang 그 살인이에요. demokratis dan demokratis juga membunuh komunis. Jadi mereka saling membunuh satu dengan 살인될 yang 수밖에 lain. 없어요. Jadi 왜냐하면 들어가서 ideologi 안 ini 바뀌니까. pasti saling membunuh. Mengapa? Karena mereka 절대 안 tidak 바뀌기 berubah. 때문에 이런 일이 벌어집니다. Karena mereka pasti tidak berubah 요 sehingga 틈새에 hal-hal itu terjadi. 복음 들고 들어가는 사람이 흩어진 자라니까요. Jadi di tengah-tengah itu Orang ada begitu. orang yang membawa Injil masuk ke sana, Orang yaitu 실제 murid-murid 죽인다니까요. diaspora. Jadi mereka benar-benar membunuh. 뭐 변하지 않은 겁도 없이 그냥 막 죽입니다. Jadi mereka tidak takut akan apapun, mereka langsung bunuh 어느 saja. 모슬림 단체는 예배당 들어와서 한목이 다 죽였잖아요. Kita pernah melihat di berita bahwa 무슨 할지 몰라요. ada orang beragama Islam, mereka membunuh orang-orang di dalam gereja. 지금은 또 이제 어떤 전쟁을 하나 하면은 옛날도 그랬지만 지금 경제적인 전쟁을 하잖아요. Dan juga kita melakukan peperangan ekonomi memang dari dulu. 뭐 이런 치열한 싸움이 붙었어. Jadi peperangan yang seperti ini terjadi sampai 특히 우리 sekarang. 뭐 지금 흩어진 자들이 가야 되고 중국도 대상이거든요. 그렇잖아요. Apalagi negara Cina, di mana murid-murid diaspora harus perginya. 어떤 면에서는 어느 때보다 지금 어려운 게 지금 중국입니다. Jadi satu 어렵게 돼 sisi 있어요. negara Cina itu dalam kondisi yang sangat 특히 뭐야 amat 이 susah 경제예요. karena secara 굉장히 ekonomi 어려운 상황이 돼 있고요. mereka mengalami kesusahan dalam ekonomi 또 이제 더 복음 들어오는 막으려고 하는 상황이고요. dan mereka semakin 이런 속에 melarang 여러분이 복음 masuknya 전한단 Injil. 그리고 Dan dalam 완전히 kondisi seperti 성경에 ini 있는 대로 kita 안 menginjil. 하지 않으면 안 돼요. Jadi kalau kita tidak mengikuti cara Alkitabiah, 그러면 ya kita 진짜 tidak bisa pakai cara 일곱 lain. 망대 여정 이정표를 하지 않으면 못해요. Jadi kalau tanpa 7 baptisan, 7 perjalanan dan 7 pedoman tidak bisa saudara lakukan. 그래서 일곱 망대는 눈에 안 보이는 거기 때문에 못 뺏어가잖아요. Tapi 7 baptisan itu tidak kelihatan di mata, 그리고 이 jadi tidak ada yang 여정도 bisa 못 merebutnya. 뺏어가. Dan perjalanan itu juga tidak bisa 그리고 direbut. 말씀이 군데군데 성취해 나간 이 이정표를요 막을 수가 없어요. Dan firman Tuhan yang digenapi dimanapun 그 itu 방법이 tidak 안 bisa 되는 거예요. dihentikan. Jadi hanya pakai 완전히 cara 갈보리 ini. 산 감남산 마가다람 있었던 그 일로 파고 들어가는 거예요. Jadi melalui insiden yang terjadi Bukit Kalvari, Bukit Zaitun dan Loteng 그래서 Markus, dengan 흩어진 itu 자 kita 여러분들 사명이 menerobosnya. 다른 사람하고 다릅니다. Jadi tugas bagi murid diaspora 이 itu berbeda 시대를 dengan 놓고 orang lain. 기도하셔야 돼요. Saudara harus berdoa untuk era 만약에 ini, zaman ini. 우리나라가 전쟁이 일어났다 할 때는 다른 얘기가 됩니다. Contohnya, negara Korea Selatan 여기 mengalami 뭐 peperangan, itu 어느 beda 정도 lagi kondisinya. 인생을 살았 여러분도 그렇다 손 치지만은 이제 우리 후대들과 많은 그게 문제 오는 겁니다. Jadi bukan hanya generasi kita saja, tetapi untuk kedepannya juga banyak sekali masalah yang akan datang. 그래서 흩어진 제자 전도자들이 단순한 복음을 하지 마시고 여러분 영적 힘 가지고 그 기도가 시작돼야 됩니다. Jadi murid diaspora yang harus memiliki kekuatan rohani dan harus 각 memulainya. 나라의 이 정사 권세 있는 사람을 잡고 있는 악한 사람을 잡고 있는 우상숭배를 잡고 있는 이 사단의 권세가 예수 그리스도 이름으로 결박되도록요 기도하셔야 돼요. Jadi kita harus berdoa supaya kuasa kegelapan yang Gido하겠습니다. menguasai dunia ini dapat dihancurkan 하나님께 dalam 감사드립니다. Kristus. 우리 Mari kita 흩어진 berdoa, Tuhan 제자들 terima kasih. 복음 전할 수 없는 곳에 전하고 있습니다. Dan murid-murid diaspora menyampaikan hal-hal yang 그곳에 menyampaikan 모든 Injil yang 흑암이 결박되게 하옵소서. di tempat yang tidak bisa menginjili. Jadi Tuhan 모든 sendiri yang 이념이 menghancurkan semua 결박되게 kegelapannya. 해주옵소서. Semua ideologi dapat 모든 사상이 dihancurkan. 결박되게 Dan 해주옵소서. semua pemikiran, 모든 pandangan manusia 싸움이 dapat dihancurkan. 결박되게 Dan semua 해주옵소서. peperangan dapat 예수 dihancurkan. 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalam nama Yesus Kristus kami Amin. berdoa. Amin.